ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟିଇଟିର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 18 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 8 ଫେବୃଆରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 5ରୁ ଆପଣଙ୍କର 8 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। କୌଣସି ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ଆପଣ ସିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ବିଏଡ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରୁ 8 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇଦେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଦେବେ। ସିଟିଇଟି ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍, ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଟିଇଟିର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବେ এই ଓଟିଇଟିର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ବହୁତ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସିଲାବସ୍ 20 ଥର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି 19 ଆପଣଙ୍କ 29 ନଭେମ୍ବର, 6 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର, 13 ଡିସେମ୍ବର, ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ସବୁ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ପୁରା ଫୁଲ୍ କଭରେଜ। ଏବଂ ବାକି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ କଭରେଜ ଆପଣଙ୍କର କରାହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 8895154969 এই ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ତଥା ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦୟାକରି କିଛି ବି ଭୁଲ କରିବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପେପର 1 ଆପଣଙ୍କର ହୁଏ ଆଉ ପେପର 2। ପେପର 1 ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କୋଉ ଟିଚର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ। ଆଉ ପେପର 2 ଦେଲା ପରେ ଆପଣ କେବଳ ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ ଆପଣ ଏଲିଜିବୁଲ। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଲାଉ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଟିଇଟିରେ ନୁହେଁ। ସିଟିଇଟିରେ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ କେବଳ ପେପର 2 ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପେପର 1 କୋଉମାନେ ଦେଇପାରିବେ? କେବଳ ସିଟି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ମିନିମମ୍ +2 ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କିମ୍ବା ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କିମ୍ବା ସିଟି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ +3 ସହିତ, ଯୋଉମାନେ ମିନିମମ୍, ଏଇଟା ମିନିମମ୍ କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ପେପର 2 କୋଉମାନେ? ଯୋଉମାନେ ବିଏଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାହାଙ୍କର +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର, ସିଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କିମ୍ବା ସିଟି ଫାଇନାଲ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର କରୁଛି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଏମାନେ। ঠিক আছে, ତ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ କେବଳ ପେପର 2 ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ପେପର 1 କେବଳ ସିଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର +3 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ସିଟି ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପେପର 2 ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସିଟି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ ପେପର ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର +3 ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ସିଟି କରୁଛି କିମ୍ବା କରି ସାରିଛି। ଆଉ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ କେବଳ ପେପର 2 ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଟିଇଟିରେ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ବୋଥ ଦେଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇ ସିନା ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ତ କେବଳ ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ଆପାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନା, ବିଏଡ୍ ପିଲାମାନେ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସିଟିଇଟିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବେ, ctet.nic.in। ଯେମିତି ଆପଣ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର ସିଟିଇଟି ଫେବୃଆରୀ 2024। ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଲିଙ୍କଟି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର ସିଟିଇଟି ଫେବୃଆରୀ 2024, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ୟୁ ଆର୍ ବିଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ପପଅପ୍ ଆସେ ତାକୁ ଆପଣ ଏଲାଉ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, ରେଜିଷ୍ଟର ୟୋରସେଲ୍ଫ ଅର୍ ଅଲରେଡି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ। ଆପଣ এই ତଳ ପଟେ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆପଣ এই ନ୍ୟୁ
रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करेंगे जमीती आप न्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करेंगे देखो लिखाई जो मैंने जनरल किंबा ओबीसी पिला माने हला एबे कहबे सर हमरो एससीबीसी सर्टिफिकेट अछि तो एससीबीसी सर्टिफिकेट अछि तो आपण माने ओबीसी एमसीएल रे अप्लाई करेंगे ठीक अछि आ बाकी पिलांकर तो सब आ तो सेमानकु जदि खाली गुटे पेपर अप्लाई करेंगे 1000 टंका पड़िबो बोथ अप्लाई कले 1200 एसटी एससी दिव्यांग पिला माने जदि गुटे अप्लाई करेंगे 500 बोथ अप्लाई कले 600 अप्लाई बेले कोन दरकार केवल फोटो आउ सिग्नेचर दरकार ता बाद आपणकर किछि भी आवश्यकता आपणकर नाही ठीक अछि टिके स्क्रॉल डाउन आपण करिवे देन एठी आपणकर आई हैव डाउनलोडेड या ऊपर क्लिक करिकि क्लिक हियर टू प्रोसीड ऊपर आपण क्लिक करिवे जेमिति आपण क्लिक हियर टू प्रोसीड आपणकर कले एबे आपणको पचारिला जे आपणकर जो 10th रो सर्टिफिकेट किबा मार्कशीट अछि ना ता अनुसार आपण फिल अप करिवे ठीक से फिल अप करिवे जमारो भूल करिवेनी 10th बोर्ड रो सर्टिफिकेट को काढंतु और लेखंतु निजरो ना पूरा कैपिटल रे फुल लिखिवे बापांकर ना देवे मांकर ना देवे डेट ऑफ बर्थ आपण देले जेंडर मेल किबा फीमेल आइडेंटिटी टाइप आपणकर कोन अछि आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड पैन कार्ड जहा अछि एनी आइडेंटिटी प्रूफ देवे जोटा को आपनको परीक्षा हॉल रे नेकी जिबाकू पड़िबो देन तार नंबर दे देवे तापरे पुणी कन्फर्म रे आउथरे निजरो ना को सब कैपिटल रे देवे बापांको ना देवे मांको ना डेट ऑफ बर्थ देवे जेंडर आपण देले देन प्रिसाइज आपणकर ए जो घर नंबर किछि अछि कि दे देवे प्रीमाइसेस नंबर आपणकर एटा ऑप्शनल किछि दरकार नै लोकालिटी निजरो पाखो टाउन देवे कंट्री इंडिया स्टेट आपणको राज्यर ना देवे डिस्ट्रिक्ट देले पिन कोड आपण देले तापरे आपण निजरो ईमेल आईडी को ठीक से फिल अप करिवे दुई थरो ईमेल आईडी आपण देवे मोबाइल नंबर दुई थरो टाइप करिवे देन जदि आपणकर प्रेजेंट आ परमानेंट एड्रेस समान देन आपण या ऊपर क्लिक करि देले आपणकर टिक मार्क हे जिवो तापरे देखंतु हला टिके आपण स्क्रॉल डाउन आपण करिवे एबे आपणकर पचारिबो देखंतु एठी पासवर्ड गोटे देबेला पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक आपणकर होबो किछि कैपिटल थिबो किछि स्मॉल थिबो आ किछि नंबर वगैरह थिबो सिक्योरिटी क्वेश्चन गोटे किछि भी आपण चूज करिकि किछि भी गोटे आंसर दे देले देन कैप्चा कोड देकी आपण सबमिट ऊपर क्लिक करिवे एबे आपणको सामना रे जहा जहा फिल करथिले सब जिंस आपणको शो करिवो आपण एई क्लोज ऊपर क्लिक करिवे जेमिति क्लोज ऊपर आपणकर क्लिक कले आपणको शो करिवो हला जदि आपणकर सब जिंस ठीक अछि देन एई सब गुडा को टिक 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 मार्क करिकि आपण आई एग्री ऊपर क्लिक करिकि सबमिट ऊपर क्लिक करिवे यदि किछि भी आपणकर भूल थाई एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर क्लिक करिकि आपण एडिट करि पारिबे देन यस ऊपर क्लिक करिवे तो आपणकर मोबाइल नंबर रे गोटी ओटीपी आसीबो ते ओटीपी नंबर को आपण ए जगह टाइप करिवे देन सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर आपण क्लिक करिवे तापरे एबे आपणकर ऑटोमेटिकली लॉगिन हे जिवो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ पेमेंट आपणकर इनकम्प्लीट तळ पटे शो करिवो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपण कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर क्लिक करिवे जेमिति क्लिक करिवे एबे आपणको शो करिवो कांटेक्ट डिटेल्स आपणकर कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स आपणकर इनकम्प्लीट अछि टिके स्क्रॉल डाउन आपण करिवे स्क्रॉल डाउन आपण कला परे आपणको शो करिवो देखंतो एटा पर्सनल डिटेल्स ए पर्सनल डिटेल्स ऊपर आपण क्लिक करिवे एबे आपणकर ना बापांकर ना मांकर ना सब आसीबो एबे नेशनलिटी आपण इंडियन देबे कैटेगरी आपणकर कैटेगरी कोन माने जो एसटी एससी ओबीसी जनरल देले कन्फर्म कैटेगरी आपण कले यदि आपण दिव्यांग अटंती यस करिवे नहले नो नो करिवे एबे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपण चाकरी करूछंती सरकारी माने जो शिक्षक अछंती ना जदि देखंतु सिंपल लेंस जदि आपण चाकरी करूछंती देन ऑप्शन अछि दुईटा जे आपण शिक्षक चाकरी करूछंती ना शिक्षक छाडी के आउ किछि जदि आपण वर्तमान किछि भी चाकरी करू नाहंती तो माने पढुछंती से माने नॉट एम्प्लॉयड क्लिक करिकि सेव आउ नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे जेमिति सेव आउ नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवे कन्फर्म ऊपर क्लिक करिकि यस करिवे एबे अप्लाइंग फॉर आपण को पोस्ट माने को कैटेगरी पई अप्लाई करिवे पेपर 1 पई पेपर 2 पई ना बोथ पई जेमिति मु कहिली जो मानकर खाली +2 कंप्लीट आउ सिटी फर्स्ट ईयर किमा सिटी सेकंड ईयर किमा सिटी आपणकर ए जो कंप्लीट करिसंती से माने केवल पेपर 1 देबे आउ जहांकर +3 भी कंप्लीट आउ सिटी फर्स्ट ईयर किमा सिटी सेकंड ईयर किमा सिटी कंप्लीट से माने बोथ पेपर देई परिबे आउ बीएड पिला माने केवल पेपर 2 आपणकर देबे बुझी गले एबे लैंग्वेज 1 आपणकर इच्छा लैंग्वेज 1 ओडिया दे देबे लैंग्वेज 2 आपण इंग्रजी आपणकर देबे आउ जो माने पेपर 2 आपणकर देबे तांकर जदि +3 आर्ट्स किंबा कॉमर्स आपणकर अछि तो से माने आपणकर सोशल साइंस को चूज करिवे आउ जो मानकर +3 रो साइंस थिला से माने मैथमेटिक्स आउ साइंस को चूज करी पेपर 2 पिला माने
पेपर 1 रे आपनकर एटा शो करिवो नाही। एबे देखंतु जो माने पेपर 1 आपनकर केवल अप्लाई करिवे ताको ऑप्शन आपनकर शो करिवो हला जे आपण कोन करिसंती आपनकर +2 रे मिनिमम 50% मार्क अछि जनरल पिलांकर ता सहित सिटी करूछंती किमा जो मानकर +2 रे 45% एसटी एससी एससीबीसी पिलांकर आ सिटी करूछंती ता ऊपर क्लिक करिवे आपनकर सामने तापरे पुणी आपनकर शो करिवो देखंतु 3 नंबर रे जो माने 4 वर्ष के आपनकर बैचलर ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन एटा आपनकर पूर्व आस्तला हला किंबा जो माने स्पेशल एजुकेशन करूछंती एटा को आपनकर चूज करिवे से माने भी करि परिवे जो माने पेपर 2 अप्लाई करिवे पेपर 2 केवल आइदर ग्रेजुएशन सहित सिटी पिला माने ग्रेजुएशन सहित सिटी ऊपर क्लिक कले आ जो माने आपनकर बीएड देखंतु करूछंती बीएड पई देखंतु ऑप्शन आसी गला एसटी एससी ओबीसी पिलांकर ग्रेजुएशन रे 45% ता सहित आपनकर बीएड सेटा को चूज करिवे हला ए जो सीरियल नंबर को चूज करिवे हला ए सीरियल नंबर पचारिबो हला जे आपनकर केते नंबर सीरियल माने ए धरा जो बीएड पिला जे एसटी एससी ओबीसी तारो एटा को चूज करिवो 3 नंबर ता आपनकर ठीक अछि आ जे बोथ पई आपनकर अप्लाई करिवो हला पेपर 2 पुणी आपनको देखंतु एटा 4 वर्षिकिया बीएड रो ऑप्शन भी अछि 3 वर्षिकिया बीएड एमएड रो आपनकर ऑप्शन मध्ये अछि स्पेशल एजुकेशन रो ऑप्शन मध्ये अछि पेपर 2 पई आपनकर आ देखंतु पुणी जे बोथ पई अप्लाई करिवो बोथ जेते बेले अप्लाई करिवे ना केवल सिटी पिला माने बोथ तो कोनसी पिला अप्लाई करि परिवे केवल सिटी पिला माने बीएड पिला माने बोथ अप्लाई करि परिवे नेठी हला ठीक अछि बुझी गले तो पेपर 1 रे आपण क्वालिफिकेशन कोन देबे आपनकर इच्छा +2 सहित सिटी देबे आ पेपर 2 पई +3 सहित आपण सिटी देबे ठीक अछि बुझी गले तापरे आपण माने लैंग्वेज चूज कले आ लैंग्वेज चूज कला परे देन आपनकर पचारिला जे पास स्टेटस जो माने ऑलरेडी सिटी कंप्लीट करिसंती बीएड कंप्लीट करिसंती से माने पास्ट ऊपर क्लिक करिवे किबा एपीएड रे आ जो माने वर्तमान देखंतु पढुचंती हैला जो माने वर्तमान एडमिशन करिसंती तन कर देखंतु एटी ऑप्शन आसी गला ईयर ऑफ पासिंग और एपीयरिंग माने आपण एडमिशन करिसंती हैला तो आपण वर्तमान भी जो माने एडमिशन करिसंती से माने भी अप्लाई करि परिवे बुझा पडुछि ना तन कर आपण चूज कले एबे धरा जो किछि पिला सेकंड ईयर रे पढुथिबे तो ईयर ऑफ पासिंग किबा ईयर ऑफ एपेयरिंग से माने कोन करिवे आपनकर सेम 2024 आपनकर करिवे बुझा पडुछि तो समस्ते 2024 पर्यंत जो माने एडमिशन करिसंती माने अप्लाई डेट सोदिया से माने अप्लाई करि पारिवे जानि गले कोनोसी भी कंटिन्यू सर्टिफिकेट रो आवश्यकता नाही जो माने ऑलरेडी पास्ट से माने पास्ट ऊपर क्लिक करिकि केबे पास करिसंती आ जो माने वर्तमान पढुचंती से माने एपेयरिंग रे क्लिक करिकि वर्तमान पढुचंती केवल ईयर टाकू 2026 देबे माने 2026 बेलकू से पढुचंती एपेयरिंग करूचंती पढुचंती आ किछि नै तापरे केवल कॉलेज रो आपण ए जो बोर्ड टाकू देबे धरा जो एठी देखंतु एठी आपणकर कॉलेज रो ना आसी जिवो हला इन केस आपणकर कॉलेज रो ना आसुनी हला तो आपण सबुटु तळ पटे अछि अदर्स ऊपर क्लिक करिके आपण चूज करि परिबे आ केवल कॉलेज रो आपणकर पिन कोड आपण देले आ देन आपणकर फोटो आ सिग्नेचर को अपलोड करिके आपण पेमेंट कर देले आपणकर गला बुझी गले किछि भी कंटिन्यू सर्टिफिकेट रो आवश्यकता नाही एमते आपण आकारे अप्लाई करिवे आशा करिवि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देई पारिछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।